हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर सुभाष पुरी। आज पढ़ा नवम श्रेणी इतिहास द्वितीय पाठ प्रथम अध्याय द्वितीय पाठ प्रथम विश्वयुद्धर कारण और फलाफल एमसीक्यू। ओके, लेट अस स्टार्ट। नंबर 1, 1871 मसीहा ठारू 1890 मसीहा पर्यंत किए जर्मनीर चांसलर थिले? आंसर डी, बिस्मार्क। 2, 1905 मसीहा मार्च मासरे जर्मान काइजर केउं सहर को जाई मर्कोकोर सुल्तान को सुरक्षा जोगाइबा घोषणा करथिले? टांजिएर। आंसर ए, टांजिएर। 3, फ्रांसिस जोसेफ केउं साम्राज्यर सम्राट थिले? सी, ऑस्ट्रिया। 4, 1908 मसीह बोस्निया और हर्जगोविना राज्य द्वयर ऑस्ट्रिया साम्राज्यर मिश्रण घोषणा कहार शर्त को उल्लंघन कला? आंसर बी, बर्लिन महासभा। नेक्स्ट नंबर 5, जर्मनी विरोध में युद्ध करने इंग्लैंड और फ्रांस प्रस्तुत हो रही बोली केउं घटनारू प्रमाणित हैला? बी, आगादीर संकट। 6, 1914 मसीहा जुलाई 23 तारीख में ऑस्ट्रिया द्वारा पठा जाइथिबा चरमपत्र को केते समय मध्य ग्रहण करने को सर्बिया को कहा जाइथिला? सी, 48 घंटा। 7, 1870 मसीह केउं युद्ध फ्रांस जर्मनी द्वारा परास्त होइथिला? डी, सिद्धांत युद्ध। 8, सिद्धांत युद्ध में केउं देश जर्मनी द्वारा परास्त होया परे दुई देश मध्य फ्रांकफर्ट संधि स्वाक्षरित होइथिला? ए, फ्रांस। 9, केबे प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ होइथिला? डी, 1914 मसीहा। 10, किए जर्मनी एकत्रीकरण प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथिला? किए जर्मनी एकत्रीकरण प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले? डी, ऑटो von बिस्मार्क। 11, 1870 मसीहा सेप्टेम्बर 2 तारिख में केउं देश में सैन्यबाहिनी आत्मसमर्पण करथिला? सी, फ्रांस। 12, फ्रांकफर्ट संधि केबे स्वाक्षरित होइथिला? डी, 1871 मे 10 तारिख। 13, फ्रांकफर्ट संधि अनुसार फ्रांस काहाकू तार दुईटी प्रदेश यथा आल्सेस और लोरेन हस्तांतर करथिला? बी, जर्मनी। 14, 1871 जनवरी 18 तारिख में प्रुसियार राजा प्रथम विलियम को केउं देशर सम्राट घोषणा करा जाइथिला? सी, जर्मनी। नेक्स्ट नंबर 15, काहाकू यूरोपर एक घरिकिया करने उद्देश्य बिस्मार्क चुक्ति व्यवस्था आरंभ करथिले? ए, फ्रांस। नेक्स्ट नंबर 16, 1879 मसीह किए ऑस्ट्रिया सहित एक राजीनामा स्वाक्षर करथिले? डी, बिस्मार्क। 17, काहार पराजय पर जर्मनी एकत्रीकरण संपूर्ण होइथिला? ए, फ्रांस। 18, किए फ्रांस ऑस्ट्रिया और रूसियार सम्राट मानकू एकत्र करी त्रिसम्राट संघ गठन करथिले? ए, बिस्मार्क। 19, केबे इटाली ऑस्ट्रिया राजीनामा रे जोग देइथिला? सी, 1882 मसीहा। 20 नंबर, 1882 मसीह जर्मनी ऑस्ट्रिया राजीनामा रे केउं देश जोग देवा फल त्रिशक्ति मेंट सृष्टि होइथिला? सी, इटाली। नेक्स्ट नंबर 21,
1894 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାତ୍ମକ ଚୁକ୍ତି ସହିତ ଏକ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ? ଡି. ରୁଷିଆ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 22। 1902 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ କାହା ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା? ଡି. ଜାପାନ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 23। 1904 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ କାହା ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା? ଏ. ଫ୍ରାନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 24। 1907 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ କାହା ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା? ଏ. ରୁଷିଆ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 25। ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ମେଣ୍ଟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଡି. ତ୍ରିମିତ୍ର ପକ୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 26। କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ କାଇଜର କୁହାଯାଉଥିଲା? ଜର୍ମାନୀ। ଆନ୍ସର ଡି. ଜର୍ମାନୀ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 27। ରୁଷିଆର ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଜାର୍। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 28। ତୁର୍କୀର ଶାସକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସି. ସୁଲତାନ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 29। କେଉଁ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କୁ ଜାର୍ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବୁଲଗେରିଆ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 30। 1890 ମସିହା ପରେ କେଉଁ ଦେଶ ନୌଶକ୍ତିର ଇଂଲଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ସି. ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ଜର୍ମାନୀର କେଉଁ ଶାସକ ଔପନିବେଶିକବାଦ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସି. କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 32। ଜର୍ମାନୀକୁ ଔପନିବେଶିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ? ଡି. 1907 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 33। 1878 ମସିହାରେ ବର୍ଲିନ ମହାସଭା ପରେ ତୁର୍କୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରତି କେଉଁ ଦେଶର ପ୍ରବଳ ଉଦାସୀନତା ଓ ବିତୃଷ୍ଣାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜର୍ମାନୀ ତୁର୍କୀ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା? ଡି. ଇଂଲଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 34। ବର୍ଲିନ ବାଗଦାଦ ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦେଶ ତୁର୍କୀର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା? ଏ. ଜର୍ମାନୀ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 35। ବର୍ଲିନ ବାଗଦାଦ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣକୁ କେଉଁ ଦେଶ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା? ବି. ଇଂଲଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 36। କେଉଁ ଦେଶ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରାଚ୍ୟ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା? ଏ. ରୁଷିଆ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 37। ଆଲ ଜେସିରା ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସି. 1906। 38। ରୁଷିଆ ଓ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ଡି. 1877। ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜଗୋଭିନା ଅଞ୍ଚଳଦ୍ୱୟ କେଉଁ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମ ଅଧୀନରେ ରହିବ ବୋଲି ବର୍ଲିନ ମହାସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ. ତୁର୍କୀ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 40। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜଗୋଭିନାର ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସମ୍ରାଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ ଜୋସେଫ କେବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଡି. 1908 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 41। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜଗୋଭିନା ମିଶ୍ରଣକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲା? ସି. ସର୍ବିଆ। 42। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜଗୋଭିନାର ମିଶ୍ରଣକୁ କେଉଁ ଦେଶ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା? ସି. ଜର୍ମାନୀ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 43। କେଉଁ ଦେଶକୁ ଧମକ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜର୍ମାନ କାଇଜର ମର୍କୋକର ଆଗାଦିର ବନ୍ଦରକୁ ପାନ୍ଥର ନାମକ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇଥିଲା? ଏ. ଫ୍ରାନ୍ସ। 44। 1899 ଓ 1907 ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ମିଳନୀଗୁଡ଼ିକର ଯୁଦ୍ଧ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏ. ହେଗ୍। 45। 1914 ମସିହା ଜୁନ 28 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରାଜଗାଦିରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆର୍କଡ୍ୟୁକ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ
ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୋଫିଆକୁ କେଉଁଠାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା? ଡି ସାରାଜୋଭୋ। ऑप्शन डी साराजेभो। नेक्स्ट नंबर 46, फ्रांसिस फर्डिनांड और सोफिया हत्या पर ऑस्ट्रिया क्या दायी करथिला? सी सर्बिया। नेक्स्ट नंबर 47, विदेश को घुषुरी रप्तानी केउं देश का प्रधान व्यवसाय थिला? सी सर्बिया। नेक्स्ट नंबर 48, ऑस्ट्रिया को आतंकित करने केउं देश ब्लैक हैंड गुप्त संगठन स्थापन करथिला? ए सर्बिया। नेक्स्ट नंबर 49, केउं तारीख रे ऑस्ट्रिया सर्बिया उपर आक्रमण करी सर्बिया विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करथिला? सी 1914 जुलाई 28 तारीख। नेक्स्ट नंबर 50, 1914 अगस्त 1 तारीख रे किए रूसिया विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करथिला? ए जर्मनी। नेक्स्ट नंबर 51, 1914 अगस्त 3 रे जर्मनी कहा विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करथिला? ए फ्रांस। 52, 1914 अगस्त 4 तारीख मध्यरात्र रे किए जर्मनी विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करथिला? बी इंग्लैंड। 53, 1915 मसीहा मे मासरे केउं देश मित्र शक्ति सपक्ष रे युद्ध रे जोग देइथिले? ए इटाली। नेक्स्ट नंबर 54, युक्तराष्ट्र अमेरिका केबे प्रथम विश्वयुद्ध रे जोग देइथिला? ऑप्शन डी 1917। 55, पूर्व यूरोप रे रूसिया काहाठारू परास्त होई 1917 मसीह प्रथम विश्वयुद्ध ओहरी जाइथिला? बी जर्मनी। नेक्स्ट नंबर 56, केबे काइजर द्वितीय विलियम स्वेच्छाकृत भाव राजगादी त्याग करी हलांड को पलायन करथिले? ऑप्शन सी 1918 नवेम्बर 9। नेक्स्ट नंबर 57, 1918 मसीहा नवेम्बर 11 तारीख रे काहाकू युद्ध विरति संधि रे स्वाक्षर करने को पड़िथिला? ए जर्मनी। नेक्स्ट नंबर 58, निकट प्राच्य कहले केउं अंचल को बुझा जाए? डी बल्कान। नेक्स्ट नंबर 59, भूमध्य सागर और भारत महासागर मध्यवर्ती अंचल केउं नाम रे परिचित? बी मध्य प्राच्य। नेक्स्ट नंबर 60, प्रथम विश्वयुद्ध रे केतोटी राष्ट्र जोग देइथिले? सी 36। 61, केउं युद्ध पई जर्मनी रे 61 केउं युद्ध पई जर्मनी रे होहेनजोलर्न राजवंशर पतन घटी? प्रथम विश्वयुद्ध। आंसर सी प्रथम विश्वयुद्ध। नेक्स्ट नंबर 62, प्रथम विश्वयुद्ध पई ऑस्ट्रिया रे केउं राजवंश पतन घटी? बी हाब्सबर्ग। 63, केउं युद्ध पई रूसिया रे रोमानोव राजवंशर पतन घटी? डी प्रथम विश्वयुद्ध। नेक्स्ट नंबर 64, केबे तुर्कीर सुल्तान आत्मसमर्पण करथिले? सी 1922 नवेम्बर मासरे। नेक्स्ट नंबर 65, प्रथम विश्वयुद्ध पई तुर्की रे केउं राजवंशर पतन घटी? डी उस्मानी। नेक्स्ट नंबर 66, केबे तुर्की रे खलीफा पदर उच्छेद घटी? 1923 अक्टोबर मासरे। नेक्स्ट नंबर 67, जर्मनी रो होहेनजोलर्न वंशर शेष शासक किए थिले? डी काइजर द्वितीय विलियम।
68 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ହାବ୍ସବର୍ଗ ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ସି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଯୋସେଫ। 69 ରୁଷିଆର ରୋମାନୋଭ ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସ୍। 70 ଷଷ୍ଠ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦଲ୍ ଦିନ୍ କେଉଁ ଦେଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ ଥିଲେ? ବି ତୁର୍କୀ। 71 ତୁର୍କୀର ଶେଷ ଖଲିଫା କିଏ ଥିଲେ? ଏ ଅବଦ ଅଲ ମଜିଦ୍। 72 କେବେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା? ସି 1919। 73 ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ କାହା ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା? ସି ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲେମେନ୍ସିଉ। 74 କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ ତିନି ମହାଦେଶର ମିଳନ ସ୍ଥଳ? ବି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ। 75 ଫ୍ରାନ୍ସର କେଉଁଠାରେ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ସି ଭର୍ସାଇ। 76 ପ୍ୟାରିସଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଡି ସେଣ୍ଟ ଜର୍ମେନ୍ ଚୁକ୍ତି। 77 ପ୍ୟାରିସଠାରେ କାହା ସହିତ ଟ୍ରାଇନନ୍ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଏ ହଙ୍ଗେରୀ। 78 ପ୍ୟାରିସଠାରେ କାହା ସହିତ ନିଉଲି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ସି ବୁଲଗେରିଆ। ନେକ୍ସଟ 79 ସେଭେର୍ସ ଓ ଲସେନ୍ ଚୁକ୍ତି ପ୍ୟାରିସଠାରେ କାହା ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଏ ତୁର୍କୀ। 80 ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ କିଏ 14 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଏ ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍। 81 କାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତିସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍। 82 କ୍ଲେମେନ୍ସିଉ କେଉଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ଫ୍ରାନ୍ସ। 83 ଲୟଡ୍ ଜର୍ଜ କେଉଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ସି ଇଂଲଣ୍ଡ। 84 ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ କେଉଁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ? ଏ ଇଂଲଣ୍ଡ। 85 ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଡି ଜାତୀୟତାବାଦ। 86 ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆତ୍ମସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଆତ୍ମନିଷ୍ପତ୍ତି ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ସି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍। 87 ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ ବିଭାଜିତ ହେବା ପରେ 1992 ଏପ୍ରିଲ 27ରୁ କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ଡି ସର୍ବିଆ। 88 କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଜିତ ହେବା ପରେ 2006 ଜୁନ୍ 3ରୁ ମଣ୍ଟେନିଗ୍ରୋ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଅଛି? ଏ ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ। 89 ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ କେତୋଟି ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଡି 8। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 90 1993 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚେକ୍ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ନାମକ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଏ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ। ନବମ କ୍ଲାସର ସବୁ ବିଷୟର MCQ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।